Teknologi bakar tang pasang rono goi. Jadi lukurok fokus di hatiwo. Umbusung nukum, tapi busuk putar. Baik ini join kami kami di dalam apa parti. Puilano hambai Mario media friends rokno. Tini ni joining program hai joining kai peka 54 families ni 208 voters. Borokno jeng Tipramo thani ngai tiprasani coba khai tani go borokno khabai khubai namsoko. Borok जेकुनु पार्टी नि फाइथुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा बरका नाहार मुंनो खाफुर जागै फाइमानि बागै बेलाइखे हामबाय मारियो बरकनो पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रामथा पार्टी कैसनो तंसियो आसे गोबांमा जाया खाजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरखै जोंनो जाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनि जों जब बुंखांखाय दिनि जों पावर दङ हनै जों दिनि गभर्नमेन्ट दङ हनै जों खरांथि सायाङै थांखांखाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि उपराव ताय बिसास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय बेलायखे हामबाय साथै कैसा बक्सा लुकुरक मानथाय सप्तायनो मान या इंगन किरिजागै फाइनाल मुसुं खानो फाइमे आंगै जंनाय रंनो तामो साखला मुसुं बरकनो आं कैसा सिम्पल कक सानाय निनि मानथाय नोंनावै पाइदि फिया निनि थिनां बर सगैनाय आबो नासिगै नों पार्टीनो सिलेक्ट खायदि तामनि हिंकाय ननो तिनि तक मा साबाय ननो फालनाय राबार चारा फांसाबाय ननो फालनाय निनि फ्यूचर नि बसानि भबिष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि क्लायो तक सा मा साबाय फालमानि क्लायो आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय तक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों माननाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबो सिना थांदि बरक रकनो ताय तिनि जारा फाइ मानजा फाइजा जत रिजनल कमिटी ताय रिजनल एरिया नि बर रकनो अबनानि कक कसारमु जों जत पाल खायै डिमान्ड खायका हंगाय जों जे नांमानि जों माननाय जोंनो बुइ तिनि तांगै हेलें सासाके ना जोंनो बुइ हेलें सासाके नामानि कारण हंगाय जों थानसां मैयानि बागै अन्य राज्य रग थांखांखाय ताय गुबुन स्टेट रग थांखांखाय जों खाबाय मा फायो बरक जेफोर डिमान्ड खाय थानसाखै डिमान्ड खायो बरक पार्टी न तर्जा गया गोजा कुपुर कसम नि हिनिया बरक नेरो डिमान्ड बसगयो बरक नेरो दाबी दावा मानु चिनेर हंकाय एकजन नेता दाबी खायखांखाय ताय कैसा नेता थांगै आबनो कासनाय कैसा क काहम साखांखाय ताय कैसा बनो सेजावै सानाय আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সুদীপ রায় বর্মন কর্তৃক উত্থাপিত বেসরকারি প্রস্তাব আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামকরণ করা হোক আমি সমর্থন করলাম বঙ্গি বরঙ্গি মুমুনি খাইনাপুরকায় সিপিএম কংগ্রেস এক ওয়াদা সুকা বঙ্গি বরঙ্গি বাগি पेटू संख्या भैया 7 जना विधानसभा एमएलए विधानसभा स्पीकर कक सैमैया विधानसभा डेपुटी स्पीकर कक सैमैया ताई 58 जना एमएलए 58 जना एमएलए बिसिंग 57 जना एमएलए बेसरकारी प्रस्ताव न शासक दल समर्थन खामेनि न खरकसा दिक Mr. Honorable Vijay Kumar Ramkhal Saka, Amle Waisha Agartala Airport ni Bomong Maharajani Momoi Khadi Hene Sing Siddhanta Khamani Ang Dui Bala Soi Khamiya Ang Sachong Birodi Khai Naragodi Bijan Sabha Ain Khorang Durbol Bijan Sabha Amar Awas Khudra Hote Pare Bijan Sabha Amar Ei Awas Ekoker Awas 57 জন বিধায়কের সামনে নগ্ন হতে পারে কিন্তু আমরা আজ থেকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা দিচ্ছি বিধানসভায় গঠিত এই ঘটনা প্রবাহ আমরা সারা ত্রিপুরায় ত্রিপ্রাসনের কাছে নিয়ে যাব এবং জনসমর্থন করব
জনসমর্থন জনসংগঠন করে গণবিদ তৈরি করে আমরা একদিন না একদিন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ করবো হিংসামণি। তিনি সাকসেস এনে সিংহরা ফেরত দম্বা ওই এবিসি সাংপুর বাহাইন আমাদের মান জাগাতি ফেলে দিনপুর বাহাইন কারণ যারা আংসারা মুচুঙ্গ আচ্ছা ত্রিপুরা মাথা আইপিএফটি পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করতে চাই। বিরোধী দল সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস সমর্থন খাইয়া ঠিক আছে পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড বা খাইয়া হিনই আওয়াজটি সাইয়া সুগান খাইয়া ঠিক আছে, কিন্তু ত্রিপুরা মাথা বিরোধী দল যে খাইতো নাই নেতৃত্ব যারা এখনো অবধি শেষ পর্যন্ত কোন দল করবে সে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। আন্তিতম অঞ্চল আন্তি বড়তম টোটাল 2 বছর সিগাংনি কক 3 বছর সিগাংনি কক তবে হঠাৎ খাই যে মুসুমতেই কক করুন সিমিবাই নিয়ে বরং শেষ পর্যন্ত বদলতম অবশ্য সিদ্ধান্ত খাইনি এখন তাহলে বকুল কাজে আং বরং সারা বছর ত্রিপুরাল্যান্ড মাই আখাই মুঞ্চালা চাদাক বড় সন্ধি বরং সন্ধি নং খায়াখাই খায়া তংদি ত্রিপুরাল্যান্ড খাই মুঞ্চাদাই গেদা ত্রিপুরা দুটো রাজ্য অঙ্কে তাম দংবা গোয়া চিকন সাজা রাজ্য পদুচেরি বাক্সা কেরালা কাশা ডিস্ট্রিক্ট কাশা অন্ধ্রপ্রদেশ কাশা তামিলনাড়ু কাশা 3টা ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে পদুচেরি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। আগে যখন ছাড়ো বাইকে এডিসি নাই লং ট্রাইবেলি সাব ডিভিশন से किसा एडीसी किसा नॉन एडीसी अब अंगमाया उनसा करले तार बहाय ना सब बहाय के टिपाले नहीं yang kisah अरे संभव ए सिंह नहीं एवं चिंग आशा खाया ताहुरो बकरो মানে কোন খাতাবাজি বিশেষ করে আর যুবক লোক আর চিন্তি ত্রিপুরা ধরা চবাসি খায়া কবলে বুড়া বুড়া খরচে বলেন না ভালো তবে খাইই ঠিক নয় আশেক বাইছে বুবা গাউন বুঝলাম চুক্তি মাখায়ো কোকুবনে চিন তবা খাকে হাঙ্কাই অব ফাইনাই অজরা বিশেষ চালিয়া শিকার প্রস্তুত তঙ্গি আন্দোলন তা পিছনা মুচুঙ্গ ত্রিপুরা হাসতে অতীশ ত্রিপুরা রাজস্ব ব্যাপার মহাপুরু ছাত্র আন্দোলন তঙ্গ অর্থ বাংলা